اگر ہمیں کوئی بدتمیزی سے بلاتا ہے تو اس کو ہم تالی سے جواب چلوے فٹے مو خبردار ساڑھے نہ بدتمیزی کی تھی. ویڈیو جتنی بھی آئی ہیں ہم نے سب گروپوں میں بھیجیں. تو کسی خواجہ سرا نے نہیں بولا کہ ہم اس کو جانتی ہیں کہ ہماری کمیونٹی کے لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, عوام کی نظروں میں ہمیں گرانا چاہ رہے ہیں. کل سے اتنی پریشان ہوئی بیٹھی ہیں, ہم گھروں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں. پورے خواجہ سراؤں کو کھینچ کے لایا جا رہا ہے اسی بات میں. جس نے بھی یہ حرکت کی ہے اللہ اس کو غرق کرے. ان کی جو پکچریں نا وہ کلیئر طریقے سے ہم تک پہنچائیں. پکچریں بھیجیں گی, اگر ضرورت پڑی میں پاکستان میں ایک ایک شہر میں جانے کے لیے تیار. ہم لوگ ایک مسکین طبقہ ہیں, لوگوں کے پاؤں کے نیچے کچلا ہوا طبقہ ہیں. مہربانی کریں, ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہیں کہ ہمیں جینے دیں. السلام علیکم, میں ہوں تبسم ریاض رانجھا. کل ایک بڑا ہی ایک واقعہ پیش آیا جس کی خواجہ سراؤں نے تردید بھی کی. حسن رؤف صاحب کے اوپر خواجہ سراؤں نے حملہ کیا. کیا اس کے اندر خواجہ سرا انوالو تھے یا نہیں تھے؟ میرے ساتھ موجود ہیں, بہت زیادہ یہ سوشل کے کام بھی کرتی ہے, بہت زیادہ سوشل ورکر کے نام پہ انہیں لوگ جانتے ہیں پہچانتے ہیں. نام ہے ان کا لبنہ, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ لبنہ, آپ نے وقت دیا. لبنہ, سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جدھر جدھر تک آپ کا نیٹ ورک ہے, جدھر جدھر آپ کی جان پہچان ہے, کل ایک بڑا ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا جس کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ خواجہ سرا انوالو ہے. تو آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو بتائیں. جی میں تو بس اتنا کہوں گی کہ جیسے کہ یہ کل واقعہ ہوا ہے اور واقعہ کی مطلب ویڈیو جتنی بھی آئی ہیں اور سکرین شاٹ جتنے بھی آئے ہیں ہم نے سب گروپوں میں بھیجیں. ہمارے ٹرانسجینڈر کے خواجہ سراؤں کے گروپ ہیں, آل پاکستان میں جتنے خواجہ سرا بیٹھے ہیں, گاؤں میں شہر میں ہیں, وہاں گروپوں کے اندر جتنے بھی مطلب خواجہ سرا 500-600 کے قریب ہیں. اور ان گروپوں میں ہم نے بھیجے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں, کوئی ان کو جانتا ہے. لیکن ہمیں ہماری کوئی خواجہ سراؤں کی چوری ہو جاتی ہے نا, کوئی خواجہ سرا اگر کر کے چلا جاتا ہے خواجہ سرا کی چوری, اس کی ہم پکچر یا میسج اس کے حوالے سے ڈالتے ہیں تو فوراً ہمیں اطلاع مل جاتی ہے کہ یہ خواجہ سرا فلانی جگہ پہ بیٹھا ہے, فلانی جگہ پہ رہتا ہے. اور یہ ہم نے بھیجی ہیں کل. تو کسی خواجہ سرا نے نہیں بولا کہ ہم اس کو جانتی ہیں یا پہچانتی ہیں یا یہ وہ خواجہ سرا ہے وہاں رہتا ہے. اگر خواجہ سرا ہوتا تو خواجہ سرا بیچارے کہتے یہ تو ہمیں کوئی سراسر ایسی کوئی چیز لگ رہی ہے جیسے کہ ہماری کمیونٹی کے لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے کہ عوام ہماری تھوڑی سی بہت عزت کرتی ہے, عوام کی نظروں میں ہمیں گرانا چاہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ تو بھائی بہت, ہم لوگ تو کل سے اتنی پریشان ہوئی بیٹھی ہیں, ہم گھروں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں. ہمارے خواجہ سرا گھروں سے باہر نہیں نکل رہے, خوف زدہ ہوئے پڑے کہ یہ اب نیا الزام اور نیا ڈرامہ ہمارے پیچھے کیا لگا دیا ہے. بھائی کیا لوگ چاہتے ہیں, کیوں ہم اس شہر ملک میں کیوں نہیں برداشت کرنا چاہتے؟ ہم پاکستان کے شہری ہیں, ملک کے رہنے والے ہیں, اور ہمیں ہر جگہ پہ ذلیل کیا جاتا ہے. پتہ نہیں کیا ہو. کیونکہ اگر پنجاب کی بات کی جائے تو پچھلے دن ایک کھاریاں کے اندر بھی واقعہ پیش آیا, اور آپ لوگوں کے لیے ویسے بھی کافی مسئلے مسائل ہوتے ہیں جب آپ لوگ باہر مانگنے کے لیے جاتے ہیں یا کسی بھی کام سے جاتے ہیں. اکثر آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی پولیس ہمیں اٹھا لیتی ہے یا لوگ تنگ کرتے ہیں. تو اب جس طرح کا یوں کہ واقعہ جو رونما ہونا شروع ہو گئے, اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ آپ لوگوں کو دیکھتے ساتھ تو عام عوام کے اندر بھی کافی خوف و ہراس پیدا ہو چکے. ظاہر سی بات ہے, ہمیں عوام جیسے کھاریوں والا مسئلہ ہوا ہے, ایک مچھلی گندی ہوتی ہے پورا تالاب گندا کر دیتی ہے. جیسے کھاریوں والا مسئلہ ہوا, کھاریوں میں خواجہ سراؤں کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی, خواجہ سراؤں نے ان کے ساتھ کی. پورے شہروں کے معاملات, پورے خواجہ سراؤں کو کھینچ کے لایا جا رہا ہے اسی بات میں. اور جہاں کا واقعات ہوتا ہے اور جو کرتا ہے بھائی اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم لوگ خود مذمت کروانے کے لیے تیار ہیں, اور آئیں ہمارے ساتھ. اور سب سے پہلے تو ہم حسن رؤف جو ہیں ان کی خیریت مانگتی ہیں, ان کے لیے دعا کرتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے. اور جس نے بھی یہ غلطی کی ہے, جس نے بھی یہ حرکت کی ہے, اللہ اس کو غرق کرے. اور جس نے ہماری ذات پہ انگلی اٹھانے کی کوشش کی ہے, ہمیں استعمال کیا ہے. اور جیسے کہ اب کھاریوں والا مسئلہ ہوا, جیلم والا مسئلہ ہوا, فیصل آباد والا مسئلہ ہوا, اسلام آباد والا مسئلہ ہوا, وہ تو مسئلے جو بھی ہوئے گورنمنٹ کے سامنے آئے ہیں. غلطی جن کی تھی وہ بھی سامنے آئی ہے. اب اسی چیز کو اگر ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے تو ایسا مت کریں. میں اگر یہ بات دیکھی جائے کہ آپ لوگوں نے تردید کر دی, آپ لوگوں نے وہ ساری فوٹیج اپنے واٹس ایپ گروپوں میں ڈال دی, اگر آپ لوگوں میں سے کوئی شخص نہیں نکلا, ٹھیک ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ٹائم آپ لوگ روڈوں کے اوپر ہوتے تھے, مگر آج میں دیکھ رہا ہوں کہ آج آپ لوگوں میں سے باہر خواجہ سرا ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. اگلا لائے عمل آپ لوگوں کا کیا؟
हमें तो खुद इंसाफ चाहिए इस चीज़ का। हम लोग यही कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से, नुमाइंदों से हमारी अपील है, जो चीज़ इस चीज़ की इंक्वायरी कर रहे हैं वो सबसे पहले तो अगर जो भी लोग हैं ना उनकी जो पिक्चरें हैं ना वो क्लियर तरीके से हम तक पहुंचाएं। अगर वो स्क्रीन शॉट में से अगर किसी को पहचानने में गलती हो रही है तो आजकल कैमरे की आँख क्या नहीं देखती, कैमरे से हमें वो बिल्कुल साफ़ करके क्लियर करके हम दोबारा फिर भेजेंगे। हम सारे अपने पाकिस्तान के जितने ख्वाजा सराय हैं मैं सबको पाकिस्तान में टोटली सबको जानती हैं, चाहे बधाई मांगने वाले हैं, चाहे सड़कों पे मांगने वाले हैं, चाहे मरकज़ों में मांगने वाले हैं, चाहे फंक्शन करने वाले हैं, जो भी हैं कैटेगरी के हमारे ख्वाजा सराय मैं सबको जानती हूँ। तो हम भेजेंगी सबको पिक्चरें भेजेंगी। अगर ज़रूरत पड़ी गवर्नमेंट के नुमाइंदे हमारे साथ चले, मैं पाकिस्तान में एक एक शहर में जाने के लिए तैयार हूँ, एक एक गाँव में जाने के लिए तैयार। इस चीज़ की निशानदेही हम करने के लिए तैयार हैं। इस तरह का इल्ज़ाम हम पे मत लगाएं। हम लोग मस्कीन लोग हैं, मांग के बच्चों की खैरात मांग के, बच्चों का सदका खैरात लेके खाने वाले हम लोग, और हम में इतने जज्बे कहाँ आगे भाई, क्यों हमें इस्तेमाल करें। अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि जब कभी कोई ख्वाजा सरा को तंग कर रहा होता है या आपस में आप लोगों की लड़ाई होती है तो उस चीज़ को आप लोग कैसे बाहर हैंडल करते हैं? अगर हमें कोई कहता है ना कि आपने मुंह तो इतना चमकाया हुआ, अपने पाँव तो देख, हम उसको यही जवाब दे देती हैं, भाई एक बात सुनो ना मेरी, जो ऊंची सोच के लोग हैं वो ऊंची नज़र से देखते हैं, और जो घटिया लोग हैं वो नीची नज़र से तुम्हारी पाँव पे नज़र जाएगी और तुम्हारी कहाँ नज़र जाएगी है। तो बकवास अपना बंद करो, इतना कह के चली जाती हैं। अगर हमें कोई बदतमीज़ी से बुलाता है तो उसको हम ताली से जवाब, चल वे फिट्टे मुँह खबरदार साढ़े ना बदतमीज़ी की। आजकल साड़ी भी सुनवाई होंगी है, असी भी हुणे 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀਆਂ वो करनी, थोड़े ਜਿਹੇ डर ਜਾਂਦੇ ਨੇ। लेकिन ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੋਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ या अल्लाह माफ़ करे, मेरे ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਹੈ। और चलो मेरी कम्युनिटी ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। लेकिन ਇਹ ਜਿਹੜੀ गलत हरकत होई है, बहुत ही गलत हरकत की गई है। अल्लाह उन्होंने गरक करे। ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है, एक बार चली जाए दोबारा नहीं मिलती। तो ऐसियां हरकतां करन वालियां नूं थोड़ा जिहा कुछ खुदा दा खौफ करना चाहिए है। अगर तुहाडी ज़िंदगी तो अगले दी भी ज़िंदगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आखिरी सवाल की जानिब आपकी तरफ जाता हूँ कि आपका अक्सर मैं देखता हूँ आप एक इस्लामाबाद के एक मरकज़ के अंदर आप लंगर देती हैं, गरीबों में तकसीम करती हैं, खाना तकसीम करती हैं, तो उसे आप अभी आप कंटिन्यू रखेंगी या अभी उसे कुछ दिन वाइंड अप रखेंगे? नहीं, लंगर तो हम लोग लगाएंगे, ये एक फ़्लाई काम है। इस चीज़ के ऊपर हम अपना फ़्लाई काम तो बिल्कुल नहीं रोक सकती, क्योंकि लोग उम्मीद लेके आते हैं, जो आस लेके आते हैं, हम उनकी आस को थोड़ा ठुकराएंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, हम क्यों डरें जब हमने कुछ किया नहीं, हमारे अंदर कुछ ऐसी बात नहीं है, हमारे अंदर चोरी नहीं है, खुले हम आम कह रही हैं। हम लोग आए, हमारे साथ जो लोग हैं हम मिल के उनको सज़ा दिलवाती हैं, तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है। मैं तो अपने लंगर पे जाऊंगी। जो बाकी रही बात, जो अगर हमारी पिक्चरें सामने आती हैं तो हमें ले जाएं, डर किस चीज़ का है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जाते जाते कोई जिन लोगों ने ये हरकत की या जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे, ये जो इस तरह के हम देखते हैं कि केसेस सामने आ रहे हैं, उन्हें आप लोग उन लोगों को क्या मैसेज देंगे? उनके लिए यही मेरा मैसेज है कि इतना आप लोग सोचें कि अगर आपकी कोई ज़ाती दुश्मनी है या ज़ाती कोई बात है तो वो अपने तरीके से आप रखें, मत किसी और को ज़लील करें। क्योंकि देखें, हमारा ना कोई माँ है ना बाप है, ना कोई हमारा बहन है ना भाई, हम लोग एक मस्कीन तबका हैं, लोगों के नीचे पाँव के नीचे कुचला हुआ तबका है। मेहरबानी करें, हाथ जोड़ के आप लोगों से गुजारिश करती हैं कि हमें जीने दें और हमारा मत इस्तेमाल करें। जो लोगों के दिलों में हमारे लिए इज़्ज़त है वो थोड़ी सी रहने दें, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। नहीं तो माशरा तो हमें सरेआम कत्ल करेगा। यही आप लोग चाहते हैं कि जैसे हमारे दूसरे ख्वाजा सरा कत्ल होते रहें, हमें भी आप लोग कत्ल करवाना चाहते हैं, हमें भी आप लोग जलील माशरे में करवाना चाहते हैं। ख़ुद तो हमारे लिए कुछ करते नहीं हैं। अगर जो लोगों के दिलों में हमदर्दी है वो थोड़ी बहुत रहने दें, मेहरबानी करें। बहुत शुक्रिया लुबना आपका। ये थी लुबना, और लुबना ने एक बड़ी ही मैं समझता हूँ गहरी बात की कि हमारा ना माँ बाप है ना हमारा कोई बहन भाई है,
ہم لوگ گھروں سے اتنے عرصے کے نکل گئے اور اکیلے یہاں خواجہ سراؤں کے ساتھ زندگی گزارے. ہمارے اندر اتنے حوصلے کدھر سے آئے, ہمارے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ ہم کسی کو مارنا تو دور کی بات, ہم کسی کو بلیڈ کیسے مار سکتے ہیں, ہم تو کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. ہماری طرف کوئی اگر شخص بڑھتا بھی ہے تو ہم اسے الفاظوں سے, ہم اسے پولیس کا کہہ کے ڈراؤ دھمکاؤ کر کے اسے کسی نہ کسی طرح ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری جان چھوڑ دے. ہمارے اندر ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی شخص کو بھی نقصان پہنچائیں. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.